Pelvlav et tremenet gant pepini honom bar skol korfon bué. Deglad en betan, ma neket Hugen et Karls Muor. Andraze, zo neve war in gwirionne, in Breis, a beistor mabden, car iginet oa bet an deska du restad davare an trede republik, a rediet namatam on nol vretonet yaouank devant di. Pe ce moul war skol gwechal petra oa bué ar skolidi a petra vije disket de. Noor plomb, zonet er lor, poenman de gerat ar vugarle. Amorron ba botoa, mirdir skol, samez gant Cédric, lavardin han pegoul se oa be savet anti-skol, non? Diskolman zo beus savet e 1901 an tregont ave beu resis. A main botoa zo ur geriaden a Saint-Nicolas ur Pelem. Au skol publik, skol ar ur me, savet peut duir skolieu i Saint-Nicolas ove leun dija, enfin ove lan a vejale dija, hag mosse re vejale oe i chom trodro botoa, oe tamet rebel hag ur vour, ma pa swant, d'ur vour, deus chouejet, enfin un tiker de chouejet, sevel ur skol orpen, ar mezieux, quoi, eid tigemer budjale oe i chom trodro botoa. Jean-Yves, t'es zonj eus ar skol pa oa ste pot bin? Ja, pe oan bihan zon stam, quoi. Det var kog skol, der hul sig, hvor det var højre der, BC, quoi. Var en chum, gav det 2 kilometer bud, quoi. Ja. Han var med date, med skole, ja. Gant botou kwat? Ja, hvor du kvann med big. Don a re ar vugale d'ar skol va droat. Chetuperak, ja. A kavet vez skolieu mosse, liez a wal, i parezieux bras, peut dire mar de rebel ur skol, ur skolieu, ya toch d'un dut, quoi, markaret. E skolieu bihan mosse, liez a wal, myriad a botre de beasen. Irie peus dimeret ur lasat deus Gwingam. Ja, Ken tantra peus gwet gante ar lakane en urs, hag ur gentel moral. ar gentel, just wal, ar gentel, la morale, ja. Andraze vije aliz mar skol? Ah ja, met bamde, betak ur blead, krez ur blead de trivugen, vez egret la morale. Ur frazen, vez eskrivet, ma main, ar daolen, hag evit laret, just wal, evit displeg, on sait de displeg d'ur vejale, reoleneux, enfin, witcher reoleneux, mais leur façon de vous d'ur citoyen, quoi. Bout d'oujans que t'en dut, bout de, enfin, labourat, hag kaout plijadur inou labour, a derel inou labour, a trao sort seul, hag on sait de diskagne trao de vejale, on trao a être boutu da fesson, un peu soin, quoi. Peta oa pal ar skol, ur skol vel. Pas de pelle, ur skol zo beut a faire tud un iliz. Goude un dispar, ur stad, là, mar se mat, pas leus ket un draseu d'un iliz. Anese, ur skol publik, stel zo beut sonjet, i fin un an vet kant oui, juste voile, enseignait 10 avet ur vejale, get ur chongeu republik. D'ober de citoyen net. Enseignait d'ober tud neue, quoi, a drugare d'ur skol. Ober skol, un penans je gwed ar skol, pe se pedagogiez, a petra vije disket. Per ve disket, zo ez de la red, pe dur oui, tra, oui, but priset mar karet certificat d'études. De la red galek, scrive len, mathématiques, vel just, contagne, margaret, problemeu, scienteu, histoire, douaronière, géographière, la retour sonnen, pire, alors Sonneneuve et la Marseillaise, vel juste, mais le chant des partisans, enfin Sonneneuve, c'est la retour sonnen,
A trao stel unianchet gober gwiriat avait de miriot, putement gouleneu aziar penoj labouragn an douar et skolieu ar mezieu, puis trao azirar border mour et de rewe taler mour quoi. Trao pratique ma plus soin quoi. Avait goulenet iwe quoi. Hag a brezonak just war pu amant ma sa vro brezonak, Ya. Brezizel, pe se plas ne war brezonak war skol. Anni. Vetchet anni, Ma choaz zo bet gweet e ober skol e galek pen da ben, penda ben, ya. hag a vu galen e ouien ke galek penons e vijouet. Nan ne ouiet ket galet. Nan, me ar l'air, ya, me breoneg oe pepler. Famei i pepler oe galek, markare, oe breoneg tentor, a de chemei dir galek, skol. A oa drouet de gojal brezonak war skol? A maka. Na. Gwediche triom, mais puis mes quoi. Recreación pe triom pe dan pe charge school. Dan a me had hoi volota nie. Wan licencierd ba club voetbal wanneer quoi. Bon. Me oa ket drouet de gojal. Dan maka doit de goze bazonak. Oh polo. Non. Hag a vu gale vije pinijat punisat? Oh ja. En nu is het tappen, dan maken de hoesen bij zo'n bij glas qua. Ik krijg heel niet het zo mama en niet het mees. Ez intéressant nie chome ar skolaire, per skolerist de gouskot na skol. Ya, per ezo kavet intamet pepler, même yurvour, hein, mais ya change oe laket skolerien de vout, il mesk ar bo blanc, quoi. Diwe lojet skol, a nitra, logement de fonction, skolerien a vive, irvour, quoi, tout un dut, quoi. Hag oe an darant pret spécial et très skolerien, hag tud botoa, puis même parisien rural. Hag oa ket forspio ar skolaire oa un den. Un den, un trou kaji, quoi, un trou, quel est le neutrou mer, puis neutrou personne. Scolaire, ja, zo'n me gonto. Scolaire, our meer was parloes. Ja, hoppala. Maar ja, met de hoesen, ja. Scolaire, helemaal disken, hè. We zijn lekker meer, qua puur. Waar het zij wat doet, quoi. Henez oa un den important. Ja. Te zo bet laouen war skol blije dit. Ja, schoolbridge die, ja. Pe se skol oa sten, hè? Bij school laïc, maar puur. Ba plunet. Ja. L'air man diaolo vutu net. Puur de hoesen, waar school persoon, waar je raad, quoi. Ja. School privé, quoi. Ja, zuur. School laïc, quoi. Pe se skol ar oui tiou. Saint-Léonard et où skol Zan Léonard, ba plaire manze, Zan Léonard. et Gwengamp. Gwengam, bon, ar ket eus rebel. Hag ar skol a zo ba Gwengam, so Léonard. Zurwar ne ket memeus mod vel ar skol amant ba botoa. Ja. Ne ket ma neus ra. Non. Petra zo disan vel. Monsieur stylo, hag neo kemi plume, hag ivez ar mestres pe ar mestre neus ket mu droit da lakat punilelou evel ar tol reolen war an... Tolioù reolan, Ja, war ar biziet. ja, Ar vestre skol neus ket gret. Marie neus ket gret. non. Bon, mare. Diez eskrivant gant ar bluen? Ja. Ya? Evidon neo ket diez. Non. Na ket buan, na ket funus. Kenera ou bern amzer. Yao? Te dout a ben? Ja. Bon, man. Bare gout, ne? Hag ivez e pad ar pord e noa e ba c'hoarioù ba pas evel bremañ. Ah, peus o roarioù war wechal. Deja noa un cerceau e metal, Ur gerlen? ja. Ya. Hag e noa un baton.
va squat. Ar va squat evit lac da Ruilion. Ar gerlen. Ya da... Ya. Gret peus un to lese? Ya, Ah, ya. ya. Gant petra ebe souezet, skoet a vugale betek bremañ. Je dit gant ar skol vel ma oa gwechal. Dom sonj souezet din bet gant ar mestre, déjà, ar mestre skol, peogwir ar mestre a zo dom eus striz, quoi. Ya. Ar vugale n'an veze keze an arok. Souezet din bet dive gant ar zouben legumaj, hag setu on debre don eus ur zouben legumaj gant un tambara, gant un mand, men setu tout, on ne oa ket kalz a drao de zibi, evel vije gret a wechal. Diforioù braz a zo etre skol a wechal hag ar skol a vremañ neus nitra da welout. Place ar mestre a place ar vugale ar las. Neus nitra da welout, an arok wechal ar mestre a oa mestre ar las, setu, hag rabat gomz, rabat klakeni, ar gerent nitra da lar d'ar mestre, setu. Ge bremañ ne ket egise penaos ar mestre skol a zo penaos amañ er skol ive liam a zo etre ar vugale hag ar mestre skol, met ne ket ar mestre ne ket uelor eget ar vugale. Un eskem a zo etre zo, quoi. Levezon braz eus bet skol a Republik in Breizh, a neke oa an tumad be pret. Roet neus deskadurez d'ar vugale, ya zur, met printet neus ie d'ar brezel braz a bountet an dut da zilezel o yez hag o senevanadur ie. O benvek politik e chom ar skol, gwechal evel irie, a brao derel zonj deus an draze.